खुलुमका हाइन हाइ लामसगो चुमी टिभिनि सालसजरानि कक्तमाओ आं नरकनि लगे दङ ग्रेसि दे बोरमा तुइ फेका तिनि सालसजरानि नांगुमा कक्तमारकनो फाइदेंके तिनिनि पुइला कक्तमानि बखागो थांलायानो बिलोनिया बखाक्सतेबाय खबजाक रसमुक चंबारि आमचाइनि बासपुदुआओ हास्तेनि मन्त्री अक्रानि याकबाय चेंसाइ रजाखा कताल जहलार नवोदया विद्यालय रंनक अ पान्दाओ मन्त्री अक्रानो कारिबो आमचाइनि एमएलए तै कुचुक बेरेमनि आदंरक फाइ मानजाक फाइका और लगभग 2 घंटे से बेबाक तरीके से देश के करोड़ों विद्यार्थी के साथ इंट्रोडक्शन किया है। इसमें बड़ी बात क्या थी, काल किस किस ने माननीय प्रधानमंत्री जी का वो देखा है? कोई है? देखा आप लोगों ने? पूरा देखा? अच्छा, और इधर देखा? अच्छा, और देखा? हाथ उठाओ, किस किस ने देखा? ताबुखे फेकजाक नाय मानै बाय कथाजाक नाय मथां रक्षन मानजाक शिव अबहायनो थानाय तालसा तालनै सिगां कासावै फाइमानि आगरतला सालका बोरै थानाव खरकसा कन्स्टेबल फेकजाकनाय मानै बाय गोरोंजाक तंमानि अबहायनो तेइसा मांफिलि कासावै फाइका तेलियामरा थाना बाय खबजाक बालोछरा काली मन्दिर आमचायो आमचाइनि लुकुरक बाय मानजाखा यूनिफर्म चुमजाक पुलिस कन्स्टेबल फेकजाकनाय मानै सानै चावै तंमानि यागुलो नाय मथां रक फायै तलाङै थांका प्रसेनजित सिन्हा मुंगै खरकसा पुलिस कन्स्टेबल न ঘটনা হচ্ছে আমরা আসলাম ওই জায়গাতে একটা মন্দিরের সামনে বয়ে রয়েছি তো অনেক দেখতেছি একটা টমটম দিয়া তোমার স্টাফ আর দুজন আইতাছে তো আমরা মনের ভিতরে সন্দেহ যে একটা অনলাইন ডিউটির ভিতরে একটা মানুষটা কেমনে আয়ে এই জায়গার ভিতরে এটা তারপরে আমরা তার পিছু পিছু আইছি আয়া দিহি মন্দিরের ভিতরে ওই জায়গার ভিতরে আয়া সেটা ওই তা ড্রাগস লইতাছে আমরা এদিকে থতবত গায়ে গেছে গায়ে পরে চেক করছি পরে ওই ড্রাগস কতলা আসলো আয়া পরে স্বীকার গেছে তার সঙ্গে একটা পয়সা মানে মুখ দিয়ে টানতেছে হ্যাঁ এটা সে তার নাম কি তার নাম প্রসেনজিৎ সিনহা তুমি কাজ করে দিবেন টাকা টুকা আমি যখন পেটিএমে টাকা তুলে আমি কিছু টাকা তাদেরকে দেই আচ্ছা সেই হয়তো তাদের মানে কত টাকা দেওয়ার কথা হয়তো আমাকে পুলিশের কিছু দেওয়ার জন্য আমি বলেছি ঠিক আছে চলো আমাকে তোমাকে 150 টাকা দিয়ে দেবো সেরকম কথা হয়েছে। আচ্ছা আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি বিষয় আপনি কত বছর যাবত এই ত্রিপুরা পুলিশে কর্মরত? 2009 চাকরি আমার चा साल कायसा कतर लुकुहिम्बतकनि बिसिंतै त्रिपुरा तपशिली जाति समन्वय समितिनि लुआजि मुंबाइ पेराडाइस चमनिनि सिमि आगुलिनि रवीन्द्र भवन जरा लुकुहिम्बतक ख्लाइजाखा बरकनि सानमुंनो तयै कोर्टो कायसा चार्जशीट जमा रजाखा अ पान्दानि बिसिंतै अ पान्दाओ फाइमानजाक फाइका हास्तेनि याक्षि बदलनि तांफां जितेन्द्र चौधुरी कचाम मंत्री अक्रा मानिक सरकार ताई TTJSS बदलनि आचुकफां एमएलए रतन भौमिक ताई तांफां सुदन दास আকোশং তফসিলি বা গরিব অংশের মানুষ তারাই শুধু আজকে বঞ্চিত না ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তাদেরকে শুধু প্রতারিত করা হচ্ছে বা যারা বিরোধ করে যাদের পার্টি অফিস যাদের মিছিল যাদের ভোটাধিকার যাদের প্রতিনিধিদের ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না এটা তাদের বিরুদ্ধে না এই বিজেপি সরকার তার চেয়েও বেশি বড় অপরাধ করছে তাদের দলের উত্তি যুবকদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে পত্রিকাতে সাধারণ মানুষ এখন যে কিছু চেহারাকে সামনে বলতে না পারলেও পেছন থেকে বলছে ওই যে বাইক বাহিনী সমাজ বিরোধী গুন্ডা IPFT बदलनि लुआजि मुंबाइ आगरतला दशरथ भवन कायसा एनुअल कन्फरेन्स ख्लाइजाखा पान्दा ख्लाइमानि नासिक मुं ओंखा बदलनो गोरा ख्लाइना बागै ताइ बिसि थाम बदलनि आदं चंजाकमानि यागुलो ताकलाइ बिसिओबो बदलनि कचाम आदं रकनो सोलाइ कताल आदं चंना बागै सालनैनि बागै पान्दा ख्लाइका अर फाइमानजाखा IPFTनि प्रेसिडेंट NC देबबर्मा तांफां मेबार कुमार जमातिया MLA प्रशांत देबबर्मा MLA धनंजय त्रिपुरानो कारिबो सेंट्रलनि कुचुक बेरामनि आदंरक अबखाय सिं तिनि सेंगै दंगो ए खाना हांखाय खाना तिनि बिलाइ गुरुत्वपूर्ण तिनि दंगो खाना जों तिनि
প্রেজেন্ট সিসি কমিটি এক্সিকিউটিভ কমিটি সবাই রেজাকনাय रिफर्म मावनाय बाहेराव जोंनि प्रग्राम दङ दिनैनि कनफारेन्स स्टेट कनफारेन्स बेलायखौनो इम्पर्टेन्ट बेलाय गुरुत्वपूर्ण सारा जिबनफोराव नाहरै दङ जोंनि गोबां दिसुननाय दिनै फायनाय साल' जोंनि पार्टी एक्टिभिटी दाम स्टेप नाया आबादजों सालायजोबनाय दिनै गभर्नमेन्ट बाय बेहायनो जिथु एलाइट दं माने बाहायखौ दं दसे समफ्राव गाहाम हायाबो सालायजोबनाय जों डिटेल जों प्रेजेन्ट पलिटिकल सिचुएसन आबादखौ जों सालायनाय फाल्गुन पाई चैत्र ताल हापका अजरा रग कामी आमचाई रग तै मान थग्या तै रग रान छाओ बुफां बुलाय रग कलायो हाइनि बागै कामियो तंनाय तिप्रा सारक ताइबो जोंजालो कलायबायो सातुन कप्रामाओ अमहाय कामी आमचायो तंगै तंनाय तिप्रा सारकनि जोंजालनि ककनो वान सुगै बुबाग्रानि दागि मुंबाय एडिसि हापांनि इएम राजेश त्रिपुरा काइसिनि कामियो नोंजाकनाय तै बागैखा जों तीन जरा स्टार खायनाय फ्री ड्रिंकिं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रामे बिलिंदा अंदर रैसाबारी नारे सदर पारा रैसाबारी देशरे पारा नितो कुमार माय बोवालखाली जे एरिया तै करे ओ एरिया ननने बाय तै जों तीन जरा जों गारि बाय बेरे बेरे तै रने स्टार खायनाय बिनि उलो जगबंधु हनुमान पारा बाजिला पारा राबन पारा कसराय माय बिसिं बाजार एरिया बो चित्राजारी बिनि उल्टा सरा जगबंधु बिनि पाए और लोकल एरिया सदानंद पारा हाई और अयोध्या पारा हाई महाय आबो कम एरिया तो तै करे और बेरे तै रजनाय दलपटी कैलांसिंग रतननगर बगिरत ओजोंबो 4टा विलेज और तै रजनाय जे आमचानि तै करे दिमान फायनाय कायसा विलेजनि बिसिंगो जेसे पारा तै करे और थाङै बेरे तै रजनाय स्कुल लंथम जोंनि पारा सालब्रुम न माने खनै एबा संजाकनाय गेस पेट्रोल डिजेल रकनि दाम मरक मानो तंमानि न हाकतर हापांनि फाइसिं सेजामं फुनुकै चासालो आगुलिनि कंग्रेस हाबानक बसकांगो कंग्रेस सदर बखाक्सतेनि कासे सेजामं पान्दा खलाइजाखा ओ पान्दाओ कंग्रेस बदलनि हास्तेनि नायकलनाय न कारिबो जुदा जुदा आदंरकबो फाइमानजाक फाइका ये जो आंदोलन छेड़ा गया है ये महंगाई मुक्त भारत के लिए है क्योंकि आपने जैसे कि देखा है पिछले 12 दिन में कम से कम 7 रुपये 20 पैसे सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। चाहे वो पैरासीटामोल का दाम बढ़ा हो, दवाई दारू का दाम बढ़ा हो, 11% बढ़ा है। आप चाहे गैस का दाम दीजिए, कांग्रेस के टाइम में गैस का दाम सिर्फ 400 रुपये था, आज 1000 पार है। तो किस तरीके से इस देश की जनता को आप बताइए इस महंगाई से लड़ पाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम लिया है कि हम लोग किस तरीके से महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे और एक महंगाई मुक्त भारत लाएंगे। शाक सासुंग न लांगमा सासुका प्रियादास मुंगै खरकसा बिसिचिथाम उमरनि बुरै कक्तमाव साइमानखा नकनि बरक रक बाय मुंसा कक बांजा करै ततैन नकनि बाथरुम शाक सासुं कथ छरै थैक्या हनै बाथरुम मांकथै मांगमानि यागुल पुइलान बन तलांजाखा चम्पकनगर साखामनगर यागुल बन जिबिपि साखामनगर रहर जाखे साखाम नायनाय रक कथै हनै साकलाय रेखा ताबुक नुखुगनि बरक रक बेलायखे वाना लायजा কিচ্ছু হয়েছে না। আমি বাড়িতে কেউ আসছিল না, আমি বাজারও গেছি, আমার বড় মেয়ে কলেজে গেছে, বাবা অফিসও গেছে। বাজার থেকে আইয়া দিই নাই বড় একলা বাড়িতে আছে। তখন আমি বাড়ির লোকের যেমনি আছে জিজ্ঞেসি কি গো আপনারা বাড়ি গেছেন, না গেছেন এই কথা কইয়া ঘুরতে আমি উষ্টা গাইয়া পড়ে গেছি আমার লেট্রিনের সামনে। পড়ে সেটা দেখি লেট্রিনের ভিতর দিয়ে সিটকারি আটকেন না দেখো তার বাবু কইতেছে তুমি মনে কিচ্ছু কইছো মায়ের ধর লেট্রিনের ভিতরে তাই লুকাইছে এই কথা কই আমি লেট্রিন দরজা থাপড়াইতেছি, দরজা খুলে না। এরপরে তার বাবা পেচ্ছাপে রুম দিয়ে গিয়ে সেটা উঠে দিয়েছে। কি অবস্থা দেখছেন? ঝুলন্ত অবস্থা। তিনি চাসাल त्रिपुरामथा साब्रुम डिविजननि लुआजि मुंबाय काशा कतर बाइक रैली खलाइजाखा ओ बाइक रैली थालिक दैसानि सिमि चेंगजागै मनु साब्रुमनि जुदा जुदा थायो बेरायजाखा ओ बाइक रैलीआव फाइमानजाक फाइख्या टिटिआइडिसिनि एमडिसि देबुजित त्रिपुरा साब्रुमनि प्रेसिडेंट सपन त्रिपुरा मनुनि प्रेसिडेंट मनिन्द्र रियांगनो कारिब त्रिपुरामथानि जुदा जुदा आदंसं আমরা শাকবাড়ি গ্রাউন্ডে 500-র উপরে বাইক 550-র উপরে বাইক আজকে মিলিত হয়েছি। কারণ হচ্ছে আমাদের যে ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড
ওই ডিমান্ডটা নিয়ে আমরা আজকে র্যালি করব এবং আমাদের অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশনালি রাইট যাতে আমরা পেতে পারি এবং গোবাগরার নেতৃত্বে মহারাজার নেতৃত্বে আমরা যাতে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবিটা যাতে আমরা পেতে পারি। আমাদের যারা ত্রিপুরাসা বলুন এবং জনজাতি বলুন বা আমাদের ভূমিপুত্র বলুন তাদের যাতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের যে দাবি ওই লিগেল দাবিটা আমরা করতেছি। আমাদের সাবরুম এরিয়া আজকে আমরা সবাই আমাদের যে ধানসা এবং দাবিটা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ওই দাবি নিয়েই আমরা আজকে র্যালি শুরু করছি। ধন্যবাদ। তিনি নে কক্তমা আশকন খনাসং হানহাই নাংকুমা কক্তমা রক তুই ফাইলে পিনাই নরক সিনি লগে নাইতংদি চুমি টিভি খুলুমকা।